बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। एहसास इमदाद के 12,000 की अहलियत किस तरह जानेंगे कि किस तरह एहसास इमदाद के लिए अपने घराने की अहलियत किस तरह मालूम करेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। मैं आज आपको पूरी तफसील बताऊंगा और इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा, जिस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म आपको फिल करना होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप अहल हैं या नहीं हैं। जी हाँ, तो डियर ऑडियंस और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, एहसास इमदाद के 12,000 की अहलियत आप किस तरह जानेंगे, किस तरह मालूम होगा कि एहसास इमदाद के जो अपने घराने की अहलियत है वो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरह डिटेल बताऊंगा किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप आप उसको करते जाएंगे और आपको सारी मालूमात हो जाएगी कि आप एहसास इमदाद के जो 12,000 मिलते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलान किया हुआ है एहसास इमदाद के तौर पर, तो उसके बारे में मालूमात ये वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने, उसको प्रेस करें। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, घंटी का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। तो बिला ताखीर हम इस वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, हम आज आपको ये बताएंगे कि एहसास इमदाद प्रोग्राम जो 12,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये मिलते हैं, उसकी अहलियत चेक करने के लिए किस तरह मालूम किया जाता है। शनाख्ती कार्ड का नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, किस तरह मालूम किया जाता है कि फ़लाँ जो है इस 12,000 के लिए अहल है या नहीं है। तो आज हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, पूरी तफसील बताएंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करें। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है तो प्रेस करें। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। सबसे पहले ये गूगल की सामने है, गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एहसास ट्रैकिंग, EHSAA ट्रैकिंग जी, एहसास ट्रैकिंग .pass.government.pk, ये गूगल पे जाके आपने लिखना है जी। इसके बाद आपके सामने ये एहसास 8171 वेब पोर्टल आ गया है, इसको आपने कलेक्ट करना है। एक नया पेज आपके सामने खुल गया है। एहसास इमदाद के लिए अपने घराने की अहलियत के बारे में जानिए। तो NSER फॉर्म जो क्योंकि सर्वे के दौरान ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में हर घराने के जो सरबराह हैं उसको उन्होंने ये दिया था। ये रसीद भी होगी, ये कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर भी, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारा फार्म नंबर होगा। तो रसीद में हमने या यहाँ पर फार्म नंबर लिखें या शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। तो आज हम आपको एक बताएंगे कि किस तरह कोई चेक कर सकते हैं कि आप अपने कौन सा शनाख्ती कार्ड है जो इस एहसास प्रोग्राम इमदाद के लिए अहल है। तो सबसे पहले फार्म नंबर को छोड़ दें, आप शनाख्ती कार्ड नंबर हम लिखते हैं 31301। आप जो है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। जी हाँ,
نیچے یہاں پر موبائل نمبر بھی آپ نے لکھنا ہے، اپنا موبائل نمبر لکھیں گے۔ تو ناظرین آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے 12,000 پروگرام کے آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ کوڈ لکھا ہوا ہے، نیچے یہاں پر کوڈ لکھیں گے۔ میں نے شناختی کارڈ نمبر بھی لکھا ہے اور یہاں پر موبائل نمبر بھی لکھا ہے جو آپ نے رجسٹریشن کے وقت لکھوایا تھا۔ تو پھر یہ کوڈ لکھنا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے یہ معلوم کریں، اس پر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ شناختی کارڈ نمبر ہم نے جو ڈائل کیا تھا، کارڈ نمبر یہ ہے۔ آپ احساس امداد کے لیے اہل ہیں۔ اگر آپ نے حال ہی میں 12,000 روپے وصول نہیں کیے تو اپنے قریبی ادائیگی مرکز پر جا کر رقم وصول کریں۔ جی ہاں، یہ آپ کے دیکھیں، اس طرح آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس امداد کے اہل نہیں ہے تو یہاں پر اس کا لکھا آئے گا کہ آپ احساس امداد کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو نیچے ایک اطلاع ہے اور بھی ہے، صرف شادی شدہ خواتین ہی احساس کفالت کے لیے اہل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے گھرانے میں کوئی اور شادی شدہ خاتون موجود ہے تو اس کا اندراج اپنے قریبی احساس رجسٹریشن سینٹر پر کروائیں۔ احساس رجسٹریشن سینٹر کے پتے اس لنک پر موجود ہیں۔ جی ہاں، اگر کوئی اور شادی شدہ خواتین ہیں گھر میں، اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ اس کی رجسٹریشن بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ رجسٹریشن اس لنک پر موجود ہے۔ میں یہ لنک آپ کو جب آپ کھولیں گے تو لنک آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں یہ جو لنک ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو اپنے علاقے کا جو رجسٹریشن سینٹر ہے وہاں اس کا معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا رجسٹریشن سینٹر آپ کے شہر میں کس جگہ پر ہے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو پریس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب اس کو پریس کریں گے تو ہمارا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔